ये बुआ ये पेपर नहीं आएगा कोटा देवी प्रमय देवी ना धरित्री ना संवाद जोटा भी गोटे दियंतु आज्ञा 5 टंका ठीक अछि आज्ञा हाँ नियो नियो नहीं सीटा नहीं आएगा हाँ एटा खबरटा ये भगवान এটা তো ये করলাম দেখছি এত লোক তোর না অমন কি রে आज्ञा অমন आज्ञा ঝিও তোর না অর্পিতা কি आज्ञा আজ্ঞা আজ্ঞা एले आज्ञा তুমি 2 জন বুঝলে পড়ে আসছো কি রে आज्ञा एले आज्ञा आपण केमिति जानिले এলে আজ্ঞা আজ্ঞা তোমার জিদনের কথা একটু পেপারে বাড়িতে রে ভকুয়া कोन কইল आज्ञा এইটি দেখ। अरे ए अर्पिता अरे यही देख आम घर लुचि चोबी आसवा कथा यही पेपर रे बाहरी आ जी भी आम आड्रेस देवा तुम बापा भाई 2 लाख टंका देवे बोली घोषणा कर अरे यही देख अरे अरे सत कथा तो आम घर छाड़ चले आसब कथा पेपर उल्टा कौन करबा पेपर उल्टा धरतु रे एटी देख इटा का सेम शांति धर अमन एबे आमे कोन करबा अमन पेपर दे पेपर एबे चिरी दे थांतु 5 टका दे तू की देखले तो कोन लेखा आइची तमर जी जन को कुटी देखले ए नंबर रे कॉल करो 2 लाख टका मागणा रे नबो मुई तुमको देखी देछि एबे नंबर रे कॉल करबी 2 लाख टका पळा आसो मो पाखरे मु चाली नहीं आज्ञा अब घर लुचि चोबी आसवा कथा क्या भी कहतु नहीं आज्ञा जदि मो स्त्री बापा भाई जानिले आमको जीवन मारिदेवे मु तुम हाथ जोड़ी आज्ञा नहीं बड़े हाथ जोड़लु रे एठी तू सिटी तो मस्त हाथ जोड़लु भल लागला नहीं रे मुई कोई भी मो 2 लाख टंका मो दादी पुरसा के देखि ना मुई जीबी आ नहीं आज्ञा मु तुम घर जोड़ी आज्ञा जदि मो स्त्री बापा भाई जानिले और केही होना ओ हेला रे का कोई भी नहीं हिंती घिन गिना है ना मोर भल लागबो नहीं पेट बेटा खुसली जाय त हम गोरो ही जाय ओ का कोई भी नहीं डरो नहीं हेला नहीं रे तोर भी स्टोरी मोर पर आका हेची से भी ओडरा चोडी पर का छाड़ी पळायला मते सीटा आकारे बाबू मन कौन करबी नहीं कि तमर 2 जन मन हेला पळाय आसलो सीटा आर कहबा पड़बो कि नहीं कि हो हेला रे मैं का कोई भी नहीं हेले मोर खर्चा पार्टी के बुझी देले ही थांता सीटा आकार किछि नहीं ताहे ठीक है आज्ञा ए बैग रे किछि सुना गणा औ टंका अछि एही जगह आपण नहीं जानत आज्ञा देख रे थिबो कि नहीं देख अछि आज्ञा हां अछि आज्ञा नु परे दांदा ही दिबो अछि तो आज्ञा हाउ किछि नहीं रे एटा मोर पाए 2 लाख टका ए बाळा डिस्टर्ब रे किछि नहीं किछि प्रॉब्लम नहीं मोर हला एले आज्ञा ए शहर रे कोठी कोठी घर बड़ा मिलबो हां मिलिबो निश्चय मिलिबो हमर ई डोंगरा रे बहुत घर बड़ा अछि तुमको निश्चय मिलिबो हला आ मु रास्ता देखि देबी पकड़िया डर नहीं रे चोर नहीं बाळवा का सेंती गला केंती करबी ए सीधा जीवु कोट जीवु एही सीधा आज्ञा हां तापरे टिके राइट को जीवु कोटी राइट को हां टिके गला परे लेफ्ट को कोटी लेफ्ट को हां तापरे सब घरे देखु लेखाइतिबो कौन लेखाइतो आज्ञा कुकुर प्रति सावधान कौन
କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ହଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ'ଣ? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ? ମାଲିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ହଁ ଦେଖିବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାଟା ଦେଖିବୁ ହେଲା। କ'ଣ ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ନାଇଁ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାଟା ଦେଖିବୁ। ସେ ଏକା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛି ହେଲା। ତେଲୁଗୁ ଲୋକଟା ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ଏମ୍ ରାମାସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଗାରୁ ଫେଟଲୁଟା ହେଲା। ସେ ଏକା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ରହିବ, ଘର ଭଡ଼ା ଅଧିକ ନେବ ହଉ ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ଟିକେ ଫେଟଲାଟା କି ନାଇଁ କି? ମୁଇଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ହେଲା। ଭଲରେ ଥିବ, ଝଗଡ଼ା ହବ ନାହିଁ। ଆସୁଛି ହେଲେ ରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରେ, ଖରାପ ଭାବୁ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ତୋର ମାଣ୍ଡୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦିପ୍ତି ରେ, ବିଶ୍ୱାସ କର ରେ। କେମିତି କରି ପଟାଇଲୁ? তুই তো ব্ল্যাক অছু টিকে, সিট পন্ড্রি অছি। করে ও কিছু নাই রে, তুই কালে আতি লিখিয়েছিলা তোর মাইকি না তো পন্ড্রু অছি। হଉ আসছি রে, হଉ আসছি ହେଲା। ହଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ତ ଏ ସହରକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛ। ଯଦି ତମେ ମୁଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ରାସ୍ତାଟା ଯୋଉଠି ତମେ ଯାଇକି ଭୁଲିଯିବ ତମ ସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ମୋର ଦାଦିର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥା। ଯଦି ରାସ୍ତାଟା ଭୁଲିଗଲେ ମୋର ଦାଦି ପାଖରେ ଲଗାଇବୁ, ଦାଦି କଲ୍ କରି କହିଦେବେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦାଦି ନମ୍ବର ମାରମା ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। আমার 9348 9348 10টা ହେଇଗଲା ରେ। ଏହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଥିବ ରେ, ଏହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଥିବ ରେ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରେ ଆଉ ତାର ମାର 9348 ହେଇଗଲା, 10ଟା ହେଇଗଲା ରେ। ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମତେ ବିଜାର ଲାଗବ ନମ୍ବର କହିବା ପାଇଁ। ସେଟା ହଉ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବୁ, କହିଦେବ ଦାଦି ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବୁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। তোর মাইকটা বেশ সুন্দর রে, বিশ্বাস কর। নাই রে তুই দেখবাকু বেশি গরিবটা পুনি পেপরে লেখা হয়েছিলা কেমতি কোটিপতি কর ঝিও পটাইলু। নাই রে ততে বি কৃষ্ণ কলা অছি কাইকি রে। হଉ যাচ্ছি রে, যাচ্ছি। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କଥା ଲାଷ୍ଟ କଥା କହିବି ହେଲା। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। তোর মাইকটা বেশ সুন্দর রে, বিশ্বাস কর। এটি শুণ রে, মুই କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବୁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତା ସେକେଣ୍ଡ କରିବି ରେ, ଭଲ ଲାଗବ। କରିବି କି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହେଲା ରେ, ଧନ୍ୟବାଦ ରେ, ସେଟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା। କରିବି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ। ନାଇଁ ରେ, ବଢ଼ିଆ ସଂସ୍କାର ଦେଉଛୁ ରେ, ଭଲ ଅଛି। ଟିକେ ମୋତେ ବାଦିଗଲା ରେ, ଭଲ ଲାଗଲା ରେ। ଏତିକି ଲୋକଠୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିଦେଲୁ ମୋତେ। ଲାଷ୍ଟ କଥାରେ ହେଲା, ମୁଁ ଆର କେବେ କହିବି ନାହିଁ ହେଲା। তোর মাইକିନା ଭୟଙ୍କର ଅଛି ରେ, ବିଶ୍ୱାସ କର। ଫୋନ୍ ନାଇଁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଗୋଟେ ନେଇଥାନ୍ତି, ଘରେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଉ ଆସୁଛି ରେ, ଆସୁଛି। ଭଲ କରି ଥିବ ହେଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଝଗଡ଼ା ହବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପରେ ପସ୍ତାଇବ ରେ ବାବୁ। ଦେଖ এই সহরে আনিছু, কি কিটা অছে হেলে দেখ, পরে নামও নেবু। সহরକୁ আসছু নূয়া করি, কাম দাম ভলসে কর ହେଲା। হଉ আসছি। মা রান কেমতি দিশুছি। আসছি রে। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରେ, ଏ ବାବୁ ଅମନ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। তোর মাইকিনা ভয়ঙ্কর ଅଛି রে, মতে মারান রে। আসছি রে অমন, অমন আসছি রে। আমি যেতে শীঘ্র পারিଛୁ ସେ ଘରେ ଯାଇକି ସିଫ୍ଟ ଯିବା। ଅର୍ପିତା, ଆରେ ଆମକୁ କେହି ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରେ ଯାଇ ଆମେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ।